Lang share sa inyo to mga lodi. Gaano experience po ito, madali lang. Napaka minor na issue lang naman yun. Tulog niya, ayan. Susiyan natin. Ayan. Kita nyo po ito, ayan. Handbrake. So start natin. Naka-handbrake po yan. Start natin ngayon. Ayan. Umandar na po. Naka-handbrake pa rin. Tanggalin natin yung handbrake. Yan, nakababa na. Todo na po yan. Naka-handbrake pa rin. Madali lang po yan ito. Pero handbrake na natin yan. Nakabili na po tayo. Kasi naubusan na pala yung ano ko. Ito lang yung kailangan yan. Brake fluid. Buksan natin to. Yung hood. So patayin ko muna. Patayin muna natin. Siyempre buksan natin itong hood. Grabe, napakabigat talaga ng hood na to. Solid talaga. Napakabigat talaga mga lodi. So dalang. Ayan. Kita nyo? Dagdagan lang natin. Nasa minimum lang siya. Minimum. Kailangan na dito. Dagdagan po natin yan. Buksan natin to. So itong brake fluid na to 360 lang po ito. Dagdagan natin ngayon. Hop, dagdagan pa. Max. So, konti na lang. Yun. Yan, dito sa guhit. Okay na yan. Parang napasobra nung pagtakip ko ah. Okay na yan. Pero pantalin na natin. Tabi muna natin ito. So pantalin na po natin. Check nyo. Tingnan nyo po ah. Yan. Naka-handbrake yan. Start na natin. Yan, umiilaw po yung handbrake. Yan. So tanggalin natin yung handbrake. Taran! Nawala na po. Yan, napaka-basic lang po ha mga lodi. Yan o. Handbrake. Tanggalin natin yung handbrake. Oh, wala na ha. Napaka-basic lang lodi ha. Yan. Pag na-experience po yun, ayos. Basic. Minor, very minor issue kahit kayo lang po. Kayang-kaya nyo na gawin. Okay?